आज लोक कहीं मिलूना गपिया दिने न गपिले का सहित मो भात मो ओले गाई कुआडे गलालो हाक्कु मुधा बोल मो ओले गाई कुआडे गलालो मो हाक्कु मुधा बोल ये को ढग बोली कि विमान कांधे की जेमती आसंती आ सेमती आइलानी हां मिली गला गपिया पे लोक कोन मिली गला त हाक्कु मुधा बोल गोसई 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 कहि ये मो ओले गाईटा कुआडे गला देखिछु की बसिले सिना कहबी रे मो ओले गाईटा का बाड़ कोणा करी पसिकी जाईती कोन नाही कोन कर दबो सेति भाई मते ओलू कर दबा कोन आ तू बसिया कोठी कोन मते आस आसन एमिति व्यस्त विब्रत हो गेल विचलित होले चलिबो ए बसिले सिना कहबी आसंतु 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 गो एइट एइट झाड़ी दे ओ हो हो बस अरे कथा कोन माने कोन हेची आपन को ले गईरो अरे ये मो ओले गाईटा सकाळू कुआडे फिटिकी पळैछि तू देखिछु की कथाटा बा सेठी कथाटा सुनिले सिना कहबी हां कोन भग्या भंडारी बाड़ी कोन बुझी पाइले भग्या भंडारी बाड़ी अरे तू से भगिया भंडारी बाड़ी पाकर रहिबो ना आगु को जिबो कथाटा बा सेठी कथाटा सा सुनिले कहबी आपन तो खाली रागे जाउछन सुनो कथाटा कोठी सेई बाड़ी पाकर कोठी भगिया भंडारी बाड़ी मु कोन कहली भग्या भंडारी बाड़ी कोन बुझी पाइले ना बुझी परबी गाई तू तो तेलुगु की केरल रे मते कहउछो बुझी परबी ना अरे तू तो सही कथरा कहउछो भगिया भंडारी बाड़ी आपण तो खाली रागे जाउछंती कथा बा सेठी माने ए गां रे कार छली होजी गेला कार मेंढा होजी गेला केवल खबर का पाखरे फे पवना माती पाखरे तेणु करी तुम ओल्लै गाईटा केते दूर जाईची जाई जाई के किया बोधा आगु जाईथिबो कि सेई भगिया भंडारी बाड़ी देई जाईथि आ रहस्यटा बा सेठी लुचिक रहिची सुन मु कोन कहली भगिया भंडारी बाड़ी भगिया भंडारी बाड़ी भगिया भंडारी बाड़ी भगिया भंडारी बाड़ी अरे तू कोन मूर्ख होई बुझी पर तू आंब बाड़ी कथा कहू कदली बाड़ी कथा कहू अरे तू बस भगिया भंडारी बाड़ी कथा कहू अरे से भगिया भंडारी कोन गोटे विशिष्ट व्यक्ति ना गोटे राष्ट्रपति ना गोटे एमए ना गोटे प्रधानमंत्री मु कहीं ता कथा सुनियो मो गाई कोड गला तू से कथा कहू मु जाऊ रे हो गोसे आपण तो खाली रागे जाउछंती आपण गाईटा कुआडे जाईची किए कहबो ए पवना माती कहबो टिके धैर्य धरि बसिले से कोन आ धैर्य धरि केते धैर्य धरि सेठी जाउची आपण गाईटा केन पाइबे खोजी खाली आरे सेटा बुल्ले का पाइबे नइनाला डेली पाइबेनी गाई की खोजी दबा लोकटा मु कहबी ना बसु नाते ए बस तू आ कोन टिके आपण तो खाली रागी जाउछंती बुझले कि मु सेठी जाउची आपण ओल्ले गाई कथा मु कहबी आ किए कहबो पवना माती छडा के कहि परिबे का गाई का कुआडे गला का छेली कुआडे गला का मेंढा कोठी के बांधीची मु कहबी हला किंतु आपण रागीबे कोन बुझि परछि मु कोन कहली भगिया भंडारी बाड़ी कोन कहली भगिया भंडारी बाड़ी अरे जदी से भगिया भंडारी बाड़ी कथा कहिछु आ बच्ची ओले से भगिया भंडारी बाड़ी गोटे अचंचा किणाड़ी तो पार्टी रे गुबी देबी तो एफएम रेडियोटा बंद हे जा 2 घंटा वाला गेजरे गेजरे मुंडा टेंशन कर चलू बा भगिया भंडारी बाड़ी हां मो गाई से जाई कुआडे को कणा कर दो बोली मु सेटे ताकू कजबी ना तू को रेडी कर दानो के गोसई भगिया भंडारी बाड़ी भगिया भंडारी बाड़ी कुआडे गला गाईटा थरे राउत हर बाड़ी रे पस्तिला जे ओलू कर मते टंका 500 गणिया पड़ला आउ पुन कुआडे गला से अरे से पवना मांतीरा ठीक कथा कहनुतला तो भगिया भंडारी भाड़ी भगिया भंडारी बाड़ी भगिया भंडारी बाड़ी एठी गोसई आ सेई भगिया भंडारी बाड़ी रे रहस्यटा पा लुचि रहिছে कोन हला भगिया भंडारी बाड़ी रे मो गाई पसी गेला नहीं सुनु ना भगिया भंडारी बाड़ी देई तमो गाईटा आगो को पळेला आ गाईटा तो आगु पळेला सेति गळ भगिया भंडारी बाड़ी काई होछ पहिले ससुर पुओ ए गुणिया तो ससुर घर को देबी तो सासु ठार गोटे मुनिया ढापुड़ा आनी तो पाटीटा को सिलाई कर देबी के एका थरे बंद आउ सुतुलीटा कोठी पाइबे सुतली साड़ी चारु आनी
ଆପଣ ତ ଖାଲି ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ସେଇ ଭଗିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ବାଡିରେ 10ଟା ଭଣ୍ଡା ଗଛ କଣ ହେଇଛି ଲାଗିଛି। ପୁରା ଗୋଲ 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 ଭଣ୍ଡା ପୁରା ପେନ୍ଥା ଭଳିଆ ଝୁଲୁଛି। ଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲାଗିଛି, ଭଣ୍ଡା କଣ ନେଇ ମୁଁ ସନ୍ତୁଳା କରି ଖାଇବି? ଆବେ ମୋ ଗାଈ କୁଆଡେ ଗଲା କହ? ସେ ଭଣ୍ଡା ଗଛରୁ ମତେ କଣ ମିଳିବ? କଥାଟା ବା ସେଇଠି ରହିଛି, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି? ଭଗିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ବାଡି ଭଗିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ଲଗେଇଛୁ ପାଲା ଗଛ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଭଗିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ବାଡି ଭିତରେ 2ଟା ଷଣ୍ଢ ଅଛି। ମାନେ କାଲିଠୁ ହଁ। ସିଏ ଦଳ ମନ୍ଥନ କରି ସେ ଭଣ୍ଡା ଗଛକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲେଣି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆବେ ସେ ଷଣ୍ଢଠୁ କଣ ମତେ ମିଳିବ? ମୋ ଗାଈ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି, ସେ ଷଣ୍ଢ ତାଙ୍କର ଚକୁଡି ପକେଇଲେ ମୋର କଣ ହେଇଗଲା? ମୋ ଗାଈ କଥା କହ ଆଗେ। କଥାଟା ବା ସେଇଠି, ତମ ଗାଈ ଯୋଉ ସେଇ ଷଣ୍ଢ 2ଟା ମାନେ ଥିଲେ ତା ବାରି ଭିତରେ, ତମ ଗାଈକି ଦେଖି ଦେଖିବା ଲାଇନ ମାରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଆସିପାଇଲେ, ଲଡା ଲଡି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେ ତମ ଗାଈର ବା ଦୋଷ। ସେ ଷଣ୍ଢ ତ ତାଙ୍କର ନଡା ନଡି ହେଇକି ଗଡା ଗଡି ହେଲେ, ମୋ ଗାଈର କଣ ଦୋଷ ହେଲା? ତୁ ମତେ ସେ ଭଗିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ବାଡିର ଷଣ୍ଢ ଉପାଖ୍ୟାନ ପଢଉଛୁ? ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ଗାଈ କୁଆଡେ ଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜିବି ନା ତୋ ଷଣ୍ଢ ଉପାଖ୍ୟାନ ଶୁଣିବି? ଲଗେଇଛୁ ଗୋଟେ ପାଲା। ଗୋସେଇ 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 ଭଗିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ବାଡି କୁଆଡେ ଗଲା ମୋ ବୋଲେ? କୁଆଡେ ଗଲା ମୋ ବୋଲେ ଏଇ ଗାଈଟା? ଓହୋ, କୁଆଡେ ଭଗିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ବାଡି। ଭଗିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ବାଡି? ଆଜି ତତେ ତ ଭଗିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ବାଡି ଛଡଉଛି। ଚଲେଇଛୁ ଗୋଟେ ହଇରେ ପବନ ମହାନ୍ତି, ଆଜି ତ ସେ ଯୋଉ ଭଗିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ବାଡି ଗପଟା ସଇଲା। ପବନ ମୋ ଗାମୁଛାଟା ଦେ, ମୋ ଗାମୁଛାଟା ଦେଇକି ପଳେଇଲା ଆଉ। ଗାଈ ଧନ୍ଦାରେ ମଣିଷ ପଶିଲା ଆଉ, ଗାମୁଛାଟା ନେଇକି ମୋର ପଳେଇଲା। ମୁଁ ତମ ଗାମୁଛା ଆଉ ଦେବିନି। ଭଗିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ବାଡି, ତମ ଗାଈ କୋଉଠି ଅଛି? ତମ ଓଲେଇ ଗାଈ କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହଇରେ ନଖିଆ, କଣ ହେଲା ଗୋସେଇ? ଆରେ ମୋ ଓଲେଇ ଗାଈଟା କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଦେଖିଛୁ କି? ତମ ଓଲେଇ ଗାଈ କାହା ବିଲରେ ପଶି ଶାଗ କରନ୍ତା, କାହା ବିଲରେ ମୁଗ। ଏବେ ଯୋଉ କାକୁଡି ଜନ୍ମ ଅଛି ତାକୁ ନଷ୍ଟ। ଲୋକ ଯୋଉ ସୋଦା ଶୋଧନ୍ତି, ତମର କର୍ମଣିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାକୁର ଫାକୁର ପୂଜା କଲେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଖାଆନ୍ତ। କାହିଁ ସେ ଓଲେଇ ଗାଈଟା ପାଳିଛ? ତା ବାରିରେ ପଶୁଛି। ନଖିଆ କଣ କହିଲୁ? ତୁ ମତେ କହିବୁ? ତୁ ମତେ କହିବାରେ କଣ କହିବାରେ? ମୁଁ ଗାଈ ପାଳି ମୋ କଥା ବୁଝିବି, ତୁ କିଏ କହିବୁ? ତୁ କିଏ କହିବୁ? ତମେ ସେ ଓଲେଇ ଗାଈ ପଛେ ପଡିଥା, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଗଲା ମୋ ଓଲେଇ ଗାଈ। ଭଗିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ବାଡି, ଭଗିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ବାଡି। ଏଟା ମୋ ମନର ଭ୍ରମ ଆଉ। ଏ କାଲି ଯୋଉ ପବନା ମତେ ପାଠ ପଢେଇଛି, ସେଇ ପାଠଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଆଉ। ଯାଏ ମୁଁ ଦେଖେ ମୋ ଓଲେଇ ଗାଈଟା କୁଆଡେ ଗଲା ମୋ ଓଲେଇ ଗାଈଟା ମୁଁ ଦେଖେ। ଭଗିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ବାଡି, ଗୋଟେ ଓଲେଇ ଗାଈ ପଛରେ ପଡିଛି ଆଉ। ମୁଁ ବୋଲି ପବନା ମହାନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ନ ଗପିଲେ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ନହେଲେ ମୋ ଖାଦ୍ୟଟା ହଜମ ହୁଏନି। ମାନେ ବଦ ହଜମ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ହେଇଯାଏ। ଏ ମୋ ଓଲେଇ ଗାଈ ଦେଖିଛୁ? ଓଲେଇ ଗାଈ ଦେଖିଛୁ? ମୋ ଓଲେଇ ଗାଈ ଦେଖିଛୁ? ଦେଖିଛୁ? ଭଗିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ବାଡି, ଭଗିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ବାଡି। ବିଚରା ପାଗଳା ହେଇଗଲା। କି ଗୋଟେ ଓଲେଇ ଗାଈ ପାଇଲା ଯେ ସେ ପବନା ମାଦି କି ପାଠ ପଢେଇଲା କିଏ ଜାଣି? ଜାଣିଲ ପବନା ଭାଇ, କଣ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଗାଈ ପାଇଥିଲେ, ସେ ଓଲେଇ ଗାଈ କୁଆଡେ ଗଲା? କଣ ସେ ପବନା ମାଦି କଥାରେ ପଡିଲେ କି ପାଠ ପଢେଇଲା ଯେ ସେଇଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକଟି ପାଗଳା ହେଇ ବୁଲୁଛି। ଖାଲି ତ ଭଗିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ବାଡି ମୋ ଓଲେଇ ଗାଈ ଆଉ। ସେଇ ଶଳା ପବନା ମହାନ୍ତିର ଖେଳ। ଭଗିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ବାଡି। लो
এইটা মোলে গাই না কও আরে না রে এটা সন্ডুটা রে না এইটা বলে এ না এ মোলে গাই ଓଃ, ଆଜି ଗୋଟେ ଲୋକ ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ମତେ ଗପିବା ପାଇଁ। ତ କୁଆଡେ ଗଲେ ଲୋକ କୁଆଡେ ଘର ଭିତରେ କବାଟ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ନା କଣ? ମୁଁ ପବନା ମହାନ୍ତି ଦିନେ ନ ଗପିଲେ ମତେ ଭାତ ହଜମ ହବନି, ବଦ ହଜମ ହେଇଯାଉଛି। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ହେଇଯାଉଛି ତ ଖାଲି ଆମ୍ବିଳା ହାକୁଟି ବାହାରି ପଡୁଛି। ମିଳିଗଲା 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 ମିଳିଗଲା। মোলে গাই দেখি ভগিয়া ভন্ডারি বাড়ি ভগিয়া ভন্ডারি বাড়ি ভগিয়া ভন্ডারি বাড়ি ଲୋକ ତ ମିଳିଲେ ଏଇଟା ପାଗଳା ହେଇଗଲା କହୁଥିଲୁ ମୁଁ ତା ଯୋଉ ପାଠ ପଢିଥିଲି ସେଇଆ ଘୋଷି ହଉଛି ଘୋଷେଇ ভগিয়া ভগিয়া ভন্ডারি বাড়ি 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 ভগিয়া ভন্ডারি বাড়ি